السلام عليكم. في هذا الفيديو غنحاولوا نشوفوا بالنسبه لا كونتابيلتي ابروفوندي لي سيبونسيون دانفستيسمون. الوغ اول حاجه غنشوفوها في ليكزارسيس نيميرو 3 ايموبيليزاسيون امورتيسابل. غنشوفوا فينونسمون دين ايموبيليزاسيون امورتيسابل بار اون سيبونسيون اللي هي غتكون عندنا سيبونسيون دانفستيسمون. دونك هنا immobilisation amortissable, la subvention a financé la totalité de l'investissement. يعني خلصاتو كامل l'investissement, le montant ديالو كامل en TTC. Donc هنا le 15/3/2023, la société Sodia Maroc a reçu un avis d'octroi d'une subvention d'investissement accordée par la société mère. Donc هنا عندي un avis d'octroi بعد la date الأولى ديال le 15/3/2023. Donc, حيت عندي l'avis d'octroi, غندير l'écriture ديال l'avis d'octroi. Cette aide est destinée à l'acquisition de production d'un matériau de production dont les caractéristiques sont les suivantes. Donc, عندي هنا la valeur d'acquisition هي 700,000 درهم. عندي la durée de vie de machine يعني 5 ans, يعني elle est amortissable avec un taux de 20%, يعني 100 sur 5, et TVA déductible récupérable 20%. Le 4/4/2022, le 4/4/2022, un déblocage, un avis de crédit bancaire. Donc, la société reçoit un avis de crédit bancaire, c'est-à-dire le déblocage de la subvention. La subvention. Le 10/4/2022, l'acquisition de machines de production. La facture elle est réglée par virement bancaire par la banque. Donc, la question, travailleur part déterminer le montant de la subvention. Le montant de subvention, la subvention a financé la totalité de l'investissement, c'est-à-dire en TTC. Voilà, le montant hors taxe, les 700 000 dirhams fois 1,2, parce qu'on dit le montant, on dit TVA est 20%, ça fait 840 000 dirhams. Donc, ramchi la comptabilité, passer les écritures nécessaires. Ramchi la première date il y a la date d'avis d'octroi, il y a le 15/3/2023, on dit faire un avis d'octroi. Et là, on dit le 15/3/2023, on dit un avis d'octroi. Et quand on dit un avis d'octroi, on dit le compte de 34/51. هنا بالنسبه subvention à recevoir, ولكن الا كان عندي subvention d'investissement تنزيد واحد. اذا تنجي هنا subvention d'investissement à recevoir, وتنزل le montant en TTC اللي هو 840 000 dirhams. Et en contrepartie غنديرو subvention اللي هي 13/11 اللي هي subvention d'investissement reçu. Subvention d'investissement reçu. وتندير subvention ديالي subvention d'investissement reçu. وتنديروا la subvention, le montant en TTC. هنا ما تكونش عندي TVA parce que il est exonéré. Donc هنا عندي 840 000 dirhams. ونديرو هنا avis d'octroi de la subvention d'investissement. Avis d'octroi de la subvention d'investissement. Avis d'octroi de la subvention d'investissement. Donc, غنمشي للدوزيام دات اللي عندي reçoit le 4, شوفوا معايا هنا le 4/4/2022 عندي un avis de crédit. هاد l'avis de crédit عندي في le 4/4/2023 pardon. هنا في 2023 لأن بدينا ب 2023.
On a 2023, pardon. Donc, on a un avis d'octroi, un déblocage de la subvention. Et donc, on a un avis de crédit. يعني لا بنك غتجيبيتا ها هي 51 41 درنا في التيفي وغنكتبو هنا بنك وغنديرو 840,000 dirhams. Et le crédit, on crédite le compte 34, c'est contient les subventions d'investissement. La subvention d'investissement, c'est un compte, comme je l'ai fait dans la vidéo précédente, c'est un compte transitoire d'investissement. Subvention d'investissement. À recevoir, on dirait 840,000 dirhams. On dirait avis de crédit, numéro de l'avis de crédit. On écrit déblocage de la subvention. Dépend de la subvention. غنمشيو لا دات ديال لو 10 هاد لا دات اللي عندي هنا ديال لو 10 4 2023 وغنديرو لاكيزيسيون دو ماشين لو 10 04 2023 غنديرو لاكيزيسيون دو ماشين سي 23 32 سي ماتيريال اوتياج مع TVA récupérable sur immobilisation. État TVA récupérable sur immobilisation. Sur immobilisation. هنايا عندي لا ماشين خدينا اور تاكس 800,000 درهم. TVA ديالها سي 140,000 20% درهم. Et par virement bancaire, خلصناها 51 41 غنكريديتيو لو كونت دو بنك وغنديرو 840,000 dirhams وغنكتبو numéro de facture ولا numéro ديال لافي دو numéro de virement facture numéro نديرو هاد لا فاكتور اللي عندي هنا نحطو هنا numéro de facture. دونك بالنسبة la date d'inventaire, à la date d'inventaire, c'est une dotation d'amortissement. Donc, dotation d'amortissement, c'est dotation d'amortissement, on حسب la reprise sur subvention d'investissement. بالنسبة la dotation d'amortissement, il y a la valeur d'origine fois le taux, les 20%, fois nombre de mois les douzaines عندي تخدات في le 4 2023 إذا دوزات عندنا 9 mois دوزات عندنا 9 mois parmi 9 mois sur 12 إذا حسبناها par calculatrice غتعطينا 105,000 dirhams. Donc, on a reprise sur subvention, on dirait 840,000 fois. Parce que la subvention a financé l'investissement, le matériel outillage, ou le matériel outillage il est amortissable. Donc, dans ce cas, on a le taux de l'amortissement le matériel outillage, il est 20%. Et bien sûr, tu as date le mois 9, le mois 4, pardon, et dans 12, on a 9 mois. On dirait fois 9 sur 12. Ça fait 126,000 dirhams. Donc, ça veut dire qu'on a une comptabilisation, la dotation. On comptabilise la reprise. Donc, vous ne pas le 31-12 à la date d'inventaire 2023,
غتكون عندنا 619 dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations corporelles غنديرو 105,000 et هنا غيكون يجي l'amortissement 28332 amortissement de matériel outillage نديرو 105,000 غندير هنا annuité ديال 2023 ونكتبو constatation de dotation aux amortissements ou la suivant le tableau des amortissements. Donc هنا même date غنحاول دابا نكونطابيليزي la reprise. Donc la reprise هنا لا سيفونسيون غتنقص علاش؟ لان لا سيفونسيون إلي لهاديك لا ماشين وهاديك لا ماشين فقدات إلا بيردو لا فالور ديالها علاش؟ لان خضعت لامورتيسمون. اذا حتى كما تنقص لاكتيف غيحاول تنقص الباسيف. دونك هنا الباسيف تيتنقص في لو كونترير ديال هذا، يعني تيتنقص بلو ريبريز مع واحد لو كونت اللي تنقص ليا من السيفونسيون. غتمشيو للبلان كونطا غتلقاو 13 19 اللي هو سيفونسيون دانفستيسمون انسكريت او سي بي سي. تنديبيتيو سيفونسيون d'investissement inscrite au CPC, compte de produits et charges, on va dire 126 000 dirhams. Subvention d'investissement inscrite au CPC 126 000 dirhams. وهنا في الكريدي غنديرو لو كونت ديال 75 77 اللي هو reprise sur subvention d'investissement d'investissement. وهنا في الليبيلي 120 غنديرو 126 000 وفي الليبيلي غنديرو virement d'une fraction de subvention d'investissement au CPC. Voilà tout ce qui concerne la première partie de subvention d'investissement. J'espère que vous avez bien compris et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.